What the hell, man? के हो यो सबै ब्रो? We're revamping the studio. अनि आज फेरि अनुष्का आउँदैछ नि त मिस नेपाल वर्ल्ड 2019 ब्रो एन्ड दिस स्टफ वेयर आर वी गोइङ टु डु दिस? It's okay. She's very special. I'm a binary person. बाहिर नै गर्ने दामी हुन्छ? Yeah, let's do it. ल बाबा अ डिफरेन्ट टेस्ट. Okay, la. द लाउन्ज. हे त्यस्तो केही रुल छैन अब आफैले रुल लगाउँदा ओके खाएको हो अबदेखि गर्छु यो दाँतमा अड्किँदो रहेछ सबै मेरो पनि दाँतमा अड्क्यो यार एचडीमा आउने होला नि त युट्युबमा काट 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 सबै ल ल ल ल अनि के निल्नु पर्ने हो पर्दैन नि Alright, this is Radio Nagarik 96.5. I'm the voice, Pradhan with you. And yes, you see a little bit of a brightness here because there's someone really bright who shined and showed the world that Nepal, yes, means business and means everything. Well, she is none other than Miss Nepal World 2019, Anushka Shrestha. Welcome to the lounge, Anushka. Thank you so much. आज चाहिँ म युजुअली एकदमै एनर्जीमा इन्ट्रो गर्थेँ सो यु नो माहौलै चेन्ज भएको छ अलिकति एकदम लाइट माहौल जस्तो भएको छ सो आइम लाइक रियली लाइट टुडे एन्ड आइम लाइक फिलिङ रियली गुड अबाउट योर प्रेजेन्स हियर I'm glad. Thank you. सो तपाईँलाई चाहिँ होइन I've seen your interviews, I've seen you, you know, winning awards and, you know, representing Nepal in such a good way. It feels surreal that, you know, a youth of today's time, with that amount of time and with that amount of team, can actually bring out the best potential. You know, sabai chahi you put in the video, you put it out yourself out there. How's that feeling? You know, sabai chahi मैले दामी गर्ने जस्तो लाग्छ कस्तो what is the feeling like? Exhilarating, एकदमै exhilarating. Like you very rightly said, just a 23-year-old हैन कति कुराहरु चाहिँ सक्ला र त्यसमाथि मैले सक्ला र भन्ने self doubtहरुबाट अगाडि बढ्दै गइकन the trick is just to put one foot in front of the other रहेछ जस्तो लाग्यो. I've been यो वर्ष मैले आफ्नो comfort zone को बाहिर step out मात्र हैन म्याराथन नै रन गरे जस्तो लाग्छ and गरे है गरियो. I read that post of yours on Instagram and this year about this year and it was well put and well designed you know. So how do you actually you know take a team, a young team, work it out for 3 months with the same team and come up with that kind of video? Okay, that it is not just a video but it's a sign that yeah you can actually take on the world given time and given people, you know, that kind of, you know, जस्तो रिसोर्स चाहिन्छ तपाईलाई दियो भने चाहिँ तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ भनेर पनि देखाउनु भएको छ So the introduction video we're talking about. Yeah. Well, introduction video आउँदाखेरि चाहिँ के थियो भनेदेखि मेरो initial thought I only had one thing कि म एकदमै soft र subtle चाहिँ मेरो क्यारेक्टर पनि छैन र त्यो मेरो पोर्ट्रेयल पनि नहोस् भनेर चाहन्थे. मेरो ब्रीफ चाहिँ के थियो भने मलाई अलिकति डाङडुङ भिडियो चाहियो मात्र थियो मेरो ब्रीफ चाहिँ. अनि त्यसपछि अब आई डिडन्ट नो एनीबडी इन द सिनेमाटोग्राफी लाइन मलाई कोही पनि खासै चिनेको थिइनँ. सो फर्स्टमा म सिजन दाइसँग कुरा गर्न थालेँ एन्ड मैले दाइसँग कुरा गर्दा गर्दा ही सेड आई नो जस्ट द पर्सन तिमीले भनेको फिल चाहिँ खिच्न सक्ने ठ्याक्कै एकजना मान्छे छ भनेर ही कनेक्टेड अस टु मी विथ दर्शन. अनि त्यसपछि त इट वाज नो लुकिङ ब्याक. आई थिङ्क हामीले फर्स्टमा हाम्रो गाना द मनमगन थिम त्यो चाहिँ मेरो फेभरेट सङ नै होला अल टाइमको. त्यसको बिट त्यसको एनर्जी इज एभ्रिथिङ द्याट रिप्रेजेन्ट्स नेपाल जस्तो लाग्छ मलाई. अनि त्यहाँबाट हामी बिल्डअप गर्दै जाँदाखेरि देन इट वाज हामीले यति ठुलो खासमा आँटेकै थिएनौँ. अनि भनौँ लकिली भनौँ वी स्टार्टेड मिटिङ पिपल जसले चाहिँ एकदम धेरै हेल्प गर्नुभयो. अब भनौँ हाम्रो माउन्टेन सट्स जुन चाहिँ एउटा सिग्नेचर सट्स नै हुनु पुगेको थियो. वी वर जस्ट टकिङ विथ Mount Amadablam at that. You know, that's my favorite mountain. You know, that's my really I've got a sweatshirt with Amadablam on it. I wish I could, you know, wear it today. Yeah. अनि हामी कुरा गर्दा गर्दा के भयो भनेदेखि जुड्दै जुड्दै मिल्दै गयो. हामीलाई चाहिँ के थियो भनेदेखि ल माउन्टेनतिर एउटा जाने मलाई हिमाल पहाड तराई तिनटै इन्क्लुड गर्ने भनेर आइडिया डेभलप हुँदै जाँदाखेरि लकिली भनौँ आई थिङ्क गुड एनर्जी थ्रो गऱ्यो भने गुड एनर्जी अट्र्याक्ट गर्छ भनेर पनि होला. हामी ब्युटी विथ द पर्पस प्रोजेक्ट टिमको मान्छेहरूले चाहिँ देन दे ह्याड कनेक्सन्स विथ समवन हु ह्याड अ हेलिकप्टर कम्पनी. त्यसपछि देन दे हर्ड द आइडिया अनि अप्रिसिएट गर्न थाल्यो बिकज हामीसँग खासै इट वाज अल सेल्फ स्पोन्सर्ड नै थियो नि त.
हामीसँग कुनै खासै ठुलो स्पोन्सर रिसोर्सेस त थिएन सो इट वाज एभ्रीवन जोइनिङ ह्यान्ड्स एन्ड हेल्पिङ सो आइडिया सुनेपछि द हेलिकप्टर कम्पनी हेली एभरेस्ट सेड oh I like it म जे गर्न सक्छु म हेल्प गर्छु देन हामी एभरेस्ट भ्यू गयौँ देन द होटल एभरेस्ट भ्यूको पिपल वर लाइक I love the idea whatever I can I'll do to help you भन्नुभयो त्यस्तै then people started supporting us कि तिमीलाई के चाहियो ल तिमी तराई जाने okay I'll give you a car just do your thing त्यसरी सपोर्ट गर्नुभयो लुम्बिनी जाँदाखेरि okay I'll help your stay त्यसरी सपोर्ट गर्नुभयो सो यसरी यसरी एउटा गर्दै गरिकन त लास्टमा त हामीले ठुलै काम गरेछौँ and the music is such a big part of it cinematography music as well I think everyone took ownership of the project त्यसैले नि यत्रो हो सबैले अनुष्काको प्रोजेक्ट बनाइरहेको थिएन कि सबैले आफ्नो प्रोजेक्ट बनाइरहेको थिए that's why it was there's like 1.4 million views now almost one like I just checked it recently and it was like 1,398,000 views there on a video you know so now coming to think of it when you travel through the plains to the mountains with that team of yours do you think Nepal actually has the potential at least the youth has the potential to do you know enormous gigantic stuff not just in terms of videos but in terms of everything you know for sure and not just the youth ke what is the youth भन्नाले मेरोमा चाहिँ मेरो डेफिनेसनमा चाहिँ anyone that can walk at this given point is a young member of the society because young हुनुको डेफिनेसन भनेको चाहिँ जसले गर्न सक्छ भनेर छ नि त हाम्रो बुझाइ आजको डेटमा जसले गर्न सक्छ regardless of the age त्यो नै एक्टिभ पपुलेसन हो नि त so I think Nepal is definitely capable of gigantic things of big achievements of broad things and we just need to believe in ourselves and like I said put one foot in front of the other actually त्यो positivity को चस्मै लाएर हिँड्नु पर्ने रहेछ कि म केही सोच्दै सोच्दिनँ जे पर्ला बालै भएन भन्ने हामीलाई एकदम मन पर्ने फ्रेज छ नि त्यो लिएर बालै भएन जे गर्दै नि भइहाल्यो त्यसलाई नै स्विच गरेर बालै भएन म राम्रो सोच्छु के न पर्ला र एक महिनामा राम्रो मात्रै सोचेर काम गरौँ त भन्दाखेरि चाहिँ that's what I did for the past year and I think the and it worked out well एकदमै राम्रो you know you came out with the result and wow अनि अब भनौँ न तपाईकै पहिरनकै कुरा गरौँ न you've always promoted Dhaka you've always like we were just having a chat and you were like दाउरा सुरुवाल एकदमै मन पर्छ भनिराख्नु भएको थियो now Dhaka topi and दाउरा सुरुवाल and Dhaka itself the fabric what is the connection of you and you know is it the beauty pageant that made you love Dhaka or what is it like मलाई चाहिँ नेपाली एनिथिङ मेड इन नेपाल प्रमोट गर्न मन लाग्छ अनि ढाका चाहिँ किन स्पेसली भन्दाखेरि इट्स भेरी भिजिबली नेपाली अरू कति कुराहरू इभन द कोट द्याट एम वेयरिङ राइट नाउ इज मेड इन नेपाल तर इन्टरनेसनल रिप्रेजेन्टेसनमा जाँदाखेरि माई फिनाले गाउन वेन आई फर्स्ट वर्ड एन्ड केम आउट मान्छेहरूले मलाई आफै आएर सोध्नुभयो कि इज दिस मेड इन नेपाल भनेपछि इट लुक्स अलिकति नेपाली रहेछ त्यसैले आई हेभ अ स्पेसल कनेक्सन एन्ड अरूभन्दा पनि माई मदर हु इज अ फेसन डिजाइनर शी हेज हर ओन एन्टरप्राइज मुकु भनेर ब्रान्ड एन्ड सी रियली बिलिभ्स इन प्रमोटिङ नेपाली फ्याब्रिक उहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने दिस इन्डस्ट्री हेज गिभन मी सो मच द लिस्ट आई क्यान डु इज ट्राई एन्ड हेल्प नेपाली स्किल्ड क्राफ्ट्सम्यानसिप कम अप भनेपछि हाम्रो एउटा डिक्लाइनमा आइसकेको थियो नि त एउटा सर्टन मार्केटको निड कम भएपछि त्यो स्किल नै ट्रान्सफर भइरहेको थिएन जेनेरेसन टु जेनेरेसन लोप भइरहेको स्किल चाहिँ अब मार्केट बढ्यो अब मान्छेले भनौँ न ढाकाकै कुरा गर्दाखेरि अब एकदमै स्पेसिफिक ओकेजनमा मात्र होइन ग्रेजुएसनमा पनि लाएर हिँडेछ बिहा वर्तमानमा पनि लाएर हिँडेछ मार्केट बढेपछि त्यसको निड बढ्यो स्किल त प्रिजर्भ हुँदै गयो एन्ड आई सी द इम्प्याक्ट म एकजनाले 2-4 लुगा लगाइदिएर आई सीन द्याट इम्प्याक्ट बी सो बिग आई लभ इट तपाईलाई अब तपाईकै जुन त्यो ढाकाको जुन पहिरनको कुरा गरौँ न you wore it in your favorite color if I'm not wrong now that I'm connecting the dots now you know and त्यो जुन bright color छ तपाईको how did you feel like you're taking a risk while you were wearing it the kind of way it's been designed and you know was there any skepticism that हैन यो चाहिँ चल एक्सेप्ट होला नहोला कस्तो के थियो त्यस्तो फिनाले गाउन एक्चुअली भन्दाखेरि that was not my planned finale gown के भयो भनेदेखि हामीसँग जाँदाखेरि एक्ज्याक्ट ब्रिफ थिएन कि मिस वर्ल्डको यो इभेन्ट हुन्छ ब्रिङ यतिवटा गाउन्स भनेर मात्र थियो ठ्याक्क यो इभेन्ट हुन्छ भनेर त हामी त्यहाँ गएपछि पनि चेन्ज भइरहेको थियो सो आई ह्याड 4 गाउन्स टु फिट इन्टु अनि मैले एउटा लगाइसकेको थिएँ अनि के भयो भने त्यसपछि त्यहाँको स्टाइलिस्टहरू नै आएर ओके टेल अस वाट युआर वेयरिङ इनफ्याक्ट फिनालेमा पनि 2टा चेन्जेस थियो हाम्रो त्यो पनि हामीलाई एक हप्ता अगाडि मात्र थाहा भएछ के भन्नुभयो भने यु निड 2 गाउन्स इन द फिनाले एउटा च्यारिटी इभेन्टमा अनि एकदम पर्टिकुलर ब्रिफ तिम्रो फर्स्टकोमा चाहिँ ट्रेल पनि हुन नहुने पुच्छर पनि नहुने एकदमै स्ट्रेट फिट हुनुपर्ने यताउति भन्न थाल्नुभयो अनि सो आई ह्याड मनिष दाईको गाउन खासमा फिनाले गाउन थियो को प्लानिङ थियो त्यसपछि आई ह्याड 2 अदर गाउन्स अनि त्यहीको स्टाइलिस्टले के सजेस्ट गर्नुभयो भने अगेन देख्न साथै बिकज द अदर 2 गाउन्स वर भेरी पेस्टल कलर्स अलिकति
भनौँ न trying to fit in a certain mold, like the nude colors थियो अनि this was this bright as orange Yes. color with a lot of dhaka with a trail like a sari feel, and then the stylist actually told me if I were you I would wear this in the finale भन्नुभयो के अनि त्यो भनेपछि त मैले नाइ भन्ने कुरा पनि थिएन, so it all fit in that way. अनि रिस्क त लागेको थियो because I don't think anyone was wearing that bright orange, but I feel Nepal stood out when we were मैले तपाईँको standing एउटा there. इन्टरभ्यू हेर्दाखेरि चाहिँ you don't take risk भनेर चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको थियो in a I recent did not भन्नु पर्यो आज आएर. त्यही त अब आएर चाहिँ यो actually 2019 has actually changed you, congratulations. Completely. It's been the most eye-opening year. Right. आफू भित्र र आफू बाहिर opportunities चस्मा लाग्यो जस्तो लागिरहेछ मलाई. So 2020 सँग चाहिँ तपाईँको के expectations are now coming to 2020? I know probably you'll be giving your crown to someone else, crowning it to someone else too in a meantime. I know not now भए पनि. What is the expectation with 2020? 2020 मा आफूलाई जुन चाहिँ 2019 मा चिन्ने मौका पाए, not to let that go, because one thing I realized. Is it very hard to grip on it for a fact? Exactly. यो momentum बनाइराख्नु चाहिँ नि, I don't know, अलिकति हाम्रो नेपाली बानी नै छ जस्तो लाग्छ. चाँडो तात्तिन्छौँ, चाँडो सेलाउँछौँ. Exactly, instant noodles. That's what I call our generation too. Very instant noodles. Exactly. हामी चाँडो तात्तिन्छौँ, चाँडो चिसिन्छौँ. Not just our generation, I think Nepal as a whole नै हामी कुनै पनि चिजमा तात्तिन पनि छिटो, चिसिन पनि छिटो. So त्यो momentum maintain गर्न चाहिँ challenging हुन्छ, but I really don't want to let that go. The learnings that I've had, the networks that I've made, the passion that I have, त्यसलाई चाहिँ सेलाउन नदिने नै छ plan 2020 मा पनि. 2019 को achievements भनौँ, whatever we have achieved, त्यो चाहिँ एउटा final destination हैन कि, त्यसलाई चाहिँ एउटा basic first step र strongest foundation को way मा लिएर चाहिँ only going to get bigger and better. Now you've spent a significant amount of time and effort abroad. Yes. Now मलाई चाहिँ के सोध्नु मन छ भन्दाखेरि म पहिला futsal खेल्थेँ. Now there's not many football grounds around in Kathmandu. Futsal खेल्थेँ. Now that futsal community has shrunk down, because a lot of my friends have moved to the place where you actually give up everything and you come here, right? So तपाईले जब युथहरु देख्नुहुन्छ अस्ट्रेलियामा, नेपाली youth, how are they actually facing that time there? Because the way I see it, like facing the harsh reality, everybody's going out for PR. The way I see it, PR is some like MBA गर अनि त्यहाँबाट PR पाउँछ. यो I don't see the objective of having a degree, but I see the objective of gaining PR. Yes. Right? Now, like, how do you see this? How I see the situation in Australia is म गएको टाइम भन्दा पनि एकदमै चेन्ज भइसक्यो. सी रेजिडेन्सी चाहिँ के हो भनेदेखि देयर इज अ लेजिटिमेट रिजन वाइ पिपल रन आफ्टर रेजिडेन्सी है. इफ वी कुड वर्क एन्ड स्टे एन्ड लिभ देयर विदाउट रेजिडेन्सी, नो वान वुड केयर अबाउट रेजिडेन्सी होइन. तर के भइदिन्छ भने अलिकति एउटा विशेष साइकल हुन जान्छ कि तपाईँको यु निड अ रेजिडेन्सी फर अ जब एन्ड यु निड अ जब फर रेजिडेन्सी. अनि कहाँबाट जाने? आई रियली डु फिल द्याट मान्छेलाई चाहिँ गरी खान मात्रै मन छ, उता पनि एउटा आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट उठाउने न त हो नि त. इफ यु स्पेन्ड भनौँ न $60,000 अन एभरेज फर यर ब्याचलर्स डिग्री, द लिस्ट यु वान्ट टु डु इज अर्न द्याट मनी ब्याक. That the fair enough नै हो त्यो त. अनि त्यो गर्नको लागि के भइदिन्छ भनेदेखि द टाइम लिमिट द्याट युर अलाउड इज लाइक 2 years पोस्ट स्टडी वर्क जुन चाहिँ अलाउन्स भन्छ, त्यसमा भ्याउँदैन त्यति आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट उठाउन. त्यसपछि मान्छेले इन्भेस्टमेन्ट उठाउन खोज्नु त नेचुरलै नै पनि हो नि त. सो मान्छेलाई त्यसरी कस्तो पिआरको पछाडि कुदा, लाइक यु सेड यु डोन्ट सी एनी अब्जेक्टिभ. आई थिङ्क द प्राइमरी अब्जेक्टिभ इज टु गेट युर इन्भेस्टमेन्ट ब्याक. सो त्यो चिज नेपाल आएर अरू भनौँ न धेरैवटा इन्टरनेसनल कन्ट्रिजबाट जो आउनुहुन्छ, आफ्नो होम कन्ट्री गएर त्यो पैसा उठाउन खोज्न चाहिँ इट्स डिफिकल्ट. समय लाग्छ. डलरमा खर्चेको पैसा रुपियाँमा कमाउनु खोजेर गाह्रो हुन्छ. सो इट्स जस्ट भेरी सिम्पल द्याट दे ट्राई टु ब्रेक इभन. अब अहिलेको कन्डिसनमा चाहिँ के छ भनेदेखि लेट्स बी प्र्याक्टिकल के, त्यो सक्छ कि सक्दैन. द रुल्स आर गेटिङ टाइटर देन एभर. सो वाट यु गिभ अप टु गो देयर. मैले आफूमा इन्टरनेसनल एडमिसन्समा काम गरेको थिएँ होइन. यति धेरै लाल पूर्जा देखेर मैले यति धेरै देखेँ कि मान्छेले के चाहिँ राखेर आउँदो रहेछ भनेपछि मेन्टली एउटा के प्रिपेयर्ड हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ भनेदेखि यो नहुनसक्छ. आजको भोलि रुल चेन्ज हुनसक्छ. इज इट वर्थ माई इन्भेस्टमेन्ट? त्यो चाहिँ एकदमै नै सोचौँ. इज इट वर्थ यति मेहनत, जति मेहनत हामी गएर त्यो भनौँ न परराष्ट्रमा लाइन बस्नलाई जान्छौँ, एउटा कागज निकाल्नलाई जान्छौँ, त्यति मेहनत नेपालमै गऱ्यो भने आफूले सोचेको आउटकम आउँछ कि भन्ने हेर्नु मात्रै हो. त्यो खयाली पुलाउ बनाएर चाहिँ त्यहाँ गएर एन्ड देन यु स्टार्ट ब्लेमिङ द कन्ट्री. अस्ट्रेलियाले मलाई यो दुःख दियो, त्यो दुःख दियो. ए बाबा कसैले गन पोइन्टमा ल्याएर चाहिँ राखेको होइन. आफ्नै इच्छाले गएको, अल द इन्फर्मेसन. यु न्यू कि फिज कति हो, यु न्यू कि आवरली कति काम गर्न पाउँछ, यु न्यू कि आवरली पे कति हो भनेपछि त सिम्पल म्याथ गरेर
गरेर पनि थाहा हुन्छ नि त कि मैले इन्भेस्ट गरेको पैसा मलाई उठाउनलाई 10 वर्ष लाग्छ 10 वर्ष म अस्ट्रेलिया बस्ने चान्स फर एक्जाम्पल अस्ट्रेलिया भनौँ न बस्ने चान्स छैन भनेदेखि चाहिँ एउटा लजिकल डिसिजन बनाएर अनि रिस्क लिने हो भने पनि हो आई एम विलिङ टु टेक द रिस्क भनेर जानु पर्यो Okay. Quite a bit of a heavy talk right there, right now, but then it was necessary too. Right? So now coming up with the next segment, it's called Frank and it's called Honest. Okay. All right. So there's going to be a few questions. Just put it out loud. You've always been, very honest about it. मैले तपाईको पहिला interviews पनि हेरेको थिएँ. Now this is just an extension of the lounge where you just showcase yourself, right? So the first question for you is. Do you have any reservations about Nepali media or of what the kind of questions they ask or how they present themselves to you? I don't really have any reservations. I think one should be able to answer things किनभने त्यो आज नेशनल मिडियाबाट आउला भोलि इन्टरनेशनल मिडियाबाट आउला र आफ्नो काममा आफूले गरेको कुराहरुमा जब सिन्सियरिटी हुन्छ तब कुनै पनि क्वेशन आन्सर गर्न अप्ठ्यारो चाहिँ लाग्दैन जस्तो लाग्छ बट आई डु रियली विश मैले यो चीज आफ्नो फर्स्ट प्रेस कन्फरेन्स देखि नै भनेको थिएँ दैट मिडियामा आउनलाई धेरै कुराहरु आर कम्पिटिङ मैले पनि एउटा सानो स्पट पाउँछु सायद न्यूजमा एउटा सानो कलम पाउँछु होला एउटा सानो ठाउँ मात्र पाउँछु त्यो ठाउँमा चाहिँ के लेख्ने भन्दिदाखेरि भएको अनेस्ट पोजिटिभ कुराहरु लेख्दाखेरि चाहिँ सबैलाई राम्रो हुन्छ कि यस्तो मात्रै हो. Okay, so the second question for you is how do you think Miss Nepal, the pageant as a whole, Hidden Treasures as a whole, will look for the next pageant that's going to get held in 2020? What differences would they embrace? तपाईलाई चाहिँ के लाग्छ तपाईको पालोमा र अब आउने क्रममा चाहिँ since you guys have set a benchmark उहाँहरुले पनि आफ्नो तर्फबाट पोलिसीहरुमा के चाहिँ अब चेन्ज गर्नुपर्छ वा गर्नुहुन्छ जस्तो चाहिँ तपाईलाई विश्वास छ? I know that there's a lot of changes happening. They've become much more Hidden Treasure. Miss Nepal as a brand is becoming much more tech friendly. हाम्रो latest Instagram posts देखि लिएर हेर्नुभयो भने you can really see that effort and it's really endearing. त्यो effort देख्नको लागि चाहिँ के हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ भनेदेखि we need to gear up more as a team. हामी अहिले यति गर्दाखेरि त यस्तो प्रेजेन्टेसन छ भनेदेखि can you imagine जब अलिकति स्केड्युलमा जान्छ when we have a really strong management team तब चाहिँ I'm sure we're going to reach bigger heights. All right. So the next question for you is मैले प्रायः सो मिस नेपाल देखि लिएर every beauty that embraces this couch here मैले उहाँहरु सबैलाई सोधिरहेछु have you been offered movies yet or do you have any plans to get into the movies? No, I was really hoping I offered the kita hotel. No, maybe because I've been so vocal about me not having any intention to join the media industry, not as an actor at least. So I don't have any intentions to become an actor. But the offers have made your way. Not yet? No. Producers, what are you doing? There's a box office. There's a pool of talent out there. There's a pool of talent out there. All right. So तपाईले चाहिँ अब Teach for नेपालमा पनि आफ्नो समय दिनु भएको छ and what has it made you feel like हाम्रो जुन ग्रामीण भेगमा जस्तो खालको एजुकेसन सिस्टम छ अथवा भनौं शहरमै जस्तो छ गाउँमा पनि त्यसकै अब के भन्ने अब अलिकति डाउनग्रेडेड पनि भन्ने कि I don't know what term. Yeah, there's a very big difference. So how do you take it as तपाईले जस्तो एक्सपीरियन्स गर्नुभयो त्यहाँको रहन सहन बच्चाहरुको how do you take it as अहिले चाहिँ मैले टिच फर नेपाल सँग त अस्ति रिसेन्टली कुरा गरे त्यो भन्दा पनि अगाडि आफ्नै प्रोजेक्टको लागि गाउँहरुमा गएर हेर्न पाउँदाखेरि चाहिँ के देखे भनेदेखि त्यो डिफरेन्स छ र इट्स भेरी ट्रिभियल के प्रब्लम कस्तो इजिली सल्भेबल प्रब्लमहरुलाई अटेन्सन दिएन भनेदेखि कति ठूलो हुन जान्छ but on the other hand त्यति नै सजिलो गर्न सल्भ गर्यो भनेदेखि कति चाँडो चेन्ज पनि देख्न सक्छ एउटा सिम्पल कुरा भनौं न टिचर्स नपुग्ने हैन टिच फर नेपालको थिम पनि त्यही हो मेरो प्रोजेक्टमा पनि one of the biggest things that we've done is added teachers to the school नि त एउटा सिम्पल कुरा जस्तो लाग्छ टिचर नपुग्ने तर त्यसले नै मान्छेको लाइफमा आकाश पातालको फरक पार्दो रहेछ भनेर देख्दाखेरि मैले कुन वेमा देखे भनेदेखि on one hand हामी एकदम धेरै डेभलप्ड कुराहरु गर्छौं we talk about artificial intelligence we talk about layers of development कहाँ पुगिसक्यो मान्छेको mental health emotional intelligence कहाँ पुगिसक्यो हैन अनि
यही ठाउँबाट 75 किलोमिटर्स इभन 50 किलोमिटर्स गयो भनेदेखि मान्छेलाई बेसिक 7th ग्रेडर्स क्यानट रिड अर राइट अ सिम्पल सेन्टेन्स इन कुनै पनि ल्याङ्ग्वेज भनेपछि त्यो ग्यापलाई हामीले चाँडो एड्रेस गरेनौँ भने चाहिँ यो ग्याप वाइडन नै हुँदै जान्छ एन्ड द्याट विल बी क्याटास्ट्रोफिक किनभने त्यो ग्याप वाइडन हुँदै गयो भनेदेखि यो दुईटै ग्रुपलाई राम्रो हुनेवाला छैन अनि एज अ मेम्बर अफ द सोसाइटी युल आइदर फल इन्टु आइदर ग्रुप सो त्यो ग्यापलाई चाहिँ एड्रेस गर्न एकदम जरुरी छ हामीले सबैले आफ्नो आफ्नो लेभलबाट गर्न सक्छौँ मैले आफ्नो प्याजेन्ट्रीको मेथडबाट गरेँ टिच फर नेपालले एउटा एजुकेसनको मोडलबाट गर्दा सबैले कुनै न कुनै भलन्टियरिङ अथवा सर्भिसको एन्डबाट गर्दा मैले चाहिँ कुन वेमा देख्छु भनेदेखि देयर इज अ ग्याप इन नेपाल द्याट इज वाइडनिङ इट इज गेटिङ अटेन्सन थ्रु अर्गनाइजेसन्स लाइक टिच फर नेपाल एन्ड अदर्स एन्ड वी हेभ टु एड्रेस द्याट ग्याप एन्ड मुभ फरवर्ड टुगेदर. Now the next question, the last question for frank and honest is, you went to Seoul Sing with a team. Yes. I think it included Season Bania and Saruk, and I remember a post stating like, you know, I have this now huge respect for off-road bikers, whenever, right? So I do a lot of biking too. I go to places, you know, I look for new trails, you know, new places to go to, and I love my bike. And what has, you know, like your biking experience, and do you ever want to try it yourself? Like on a bike trail, Anushka doing the vlog on a bike, you know, with all those things. Like, have you ever thought of it? Maybe. म गाडीमा गरौँला. गाडीमा. मलाई दुईटै राइड गर्न चाहिँ आउँदैन. I can ride a scooter. I can't ride a bike. But would you be open for an idea? No, I like don't think 2020 so. when you experience, how's that? Taking the risk to the next level. Well, I already have a list of things I want to do in 2020. मलाई लिस्ट ठुलो बनाएर अचिभ नगर्नु भन्दा ठिकै छ लिस्ट. मेबी अहिलेको लागि म गाडीमै सीमित राख्न चाहन्छु बिकज आई गेट रियली स्क्यार्ड. मलाई म कहिले पनि फिजिकल एक्टिभिटिजमा त्यति साह्रो एक्टिभ भएको मान्छे नै होइन. यो इयर त मैले जुन चाहिँ एक्सपिरियन्सेस गरेँ आफैलाई पत्याउन गाह्रो लाग्यो बिकज आई वुड नेभर मैले बाइक राइड खासै बाइसाइकल पनि चलाएको होइन. चलाउन आउँछ तर म खासै स्पोर्ट्स नखेल्ने मान्छे. सो मलाई अलिकति डर चाहिँ लाग्छ. त्यो डर ओभरकम गर्न अलिकति टाइम लाग्ला बट हु नोज. तर त्यसमाथि पनि मलाई यो अफ रोड बाइकको साउन्डहरू नै अलिक गाह्रो लाग्छ. Okay, that's just a silencer that does the trick. You know, जब स्टकमा आउँछ that's very decent. Okay. स्टक बाइक जुन आउँछ प्रायर इट्स भेरी डिसेन्ट. पछि गएर चाहिँ हाल्नुहुन्छ. I love to watch it. अनि पछाडि बस्न पनि गाह्रो काम रहेछ. धेरै गाह्रो छ. एकदम. It hurts. It hurts. All right, on that note, on that hurting note, we'll just give you another segment which probably will give Anushka an experience. Anushka, since I came to know actually that you don't like lemons, and You luckily brought we had lemons. No, we had lemons luckily. Not a karelako juice huntyo. So yeah, I guess you'll enjoy. So rules are ke ho bhandakeri, I'll ask you some questions, and if you're able to answer those, I'll have to, you know, go with the lemons, and well, the other way around, you'll have to. If you get it wrong, you'll have to punish yourself. So there's a right or a wrong answer. Yeah. Quiz ho. Quiz haina. Riddles. 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 Okay. How good are you with the riddles? You're pretty much of a straightforward kind of a person. That is what I've, you know. Pretty much. Pretty seen you. much. Well, I hope you do well with the riddles. You actually don't. You actually don't. You're actually hoping No, I don't want to go through all these, you know. Okay. Okay. So here we go. For the first questions. I have lakes with no water. Legs. Lakes. Pal. Okay, with no water. Mountains with no stones. And cities with no buildings. What am I? I have lakes with no water. Mountains with no stones. And cities with no buildings. What am I? कति मिनट पाउँछ? 1 मिनट पाउँछ? लगभग अबको 15 सेकेन्ड. Lama. I have lakes with no water, mountains with no stones, and cities with no buildings. What am I? You got 10 seconds now, yeah. Okay, 5. Okay, 4, 3, 2, 1. The pressure ले answer आएन क्या? You didn't even let me finish that coffee. न तो दिमाग चल्थ्यो मेरो. Okay, you can. No, you can't now. Fine. What is it? What is it? It's a map. It's a map. अब के गर्नु पर्यो मैले खानु पर्ने? मजाले बिहानीलाई हेरेर त्यो बिहान छ कि छैन. Can I have a plate? Is it okay? Nice? धेरै नै जिब्रो पड्काउनु पर्छ अब यसो तालले त. ल भयो. No, but you can just place it here. Okay, thank you. Okay. The second question is, okay, when I go in, I can cause some pain, yeah,
I'll feel your holes when you ask me to. I also ask that you spit and not swallow. The last. These questions are collected by the producer Ishan Mahajan, if you want to know. Oh, okay. When I go in, I can cause some pain. I'll feel your holes when you ask me to. I also ask that you spit and not swallow. What am I? त्यो डेन्टल के त्यो डेन्टल के भन्छ त्यसलाई अब त्यो मैले भन्न त भने करेक्ट आन्सर त्यही हो त्यो डेन्टल ड्रिलहरू हुन्छ नि Okay. त्यही नै हो त्यही हो? त्यही हो तर त्यसको एक्ज्याक्ट वर्डमा त मलाई थाहा छैन It's a dentist. It's a See, dentist. it's a dentist. I got it. It's not. Dentist people, you've got some reputation, eh? But it's a dental thing. Go, Okay, Chico, alright. Chico. I get it. I get Yeah, this you one. got Yes. it. She got it. She got it. You're not the baby channel. What's the dedicated? What's the dedicated? Show ko लागि जेसुकै गर्नुपर्छ. I have a feeling you actually like lemons. I That's not This is fair. like a boon. Karlaको जुस भन्दा मलाई karlaको जुस राख्दै हुन्छ That's not fair. He gets to have the thing he likes. It's a win-win situation. Yeah, very much. I Bena. like today's It's the episode. Bena. I like the guest. I like the lemons, and I like today. You're better. Win-win situation, but. That's good. Hmm. You know, that's good. Like I. First time is the way, madam. So okay, going with the third question. By the way, we just got 4 questions. Okay. So if you drop me, Uh-huh. I'm sure to crack. Uh-huh. If you drop me, I'm sure to crack. But give me a smile, and I'll always smile back. What am I? It's not me. Okay. If you drop me, I'm sure to crack. But give me a smile, and I'll always smile back. What am I? Mirror. Yeah. Beauty with a purpose. Mirror. You know, makes sense. You want it. के भन्नु? Now I ate lemons, you know. Mm. देखेर कस्तो दाँतै सिर्रो भयो मलाई. Do you have cavity? Hmm? Do you have cavity? I had them filled. A I dentist. might be having after this. A dentist did. Mm. के खुवाउँछ यार जमराको जुस have you ever tried जमराको जुस? छैन. Next time when I call you, I'll make sure I get जमराको जुस myself. Ishan, budget. Okay. दसैँ ताकामा राख्नु दसैँ एक्स्ट्रा ताकामा। खर्च. Okay. All right. The fourth and the last question. I hope you get it wrong. Thanks, bro. So you stick your poles inside me. Okay. अरे You tie me down to get me up. I get wet before you do. What am I? You stick your poles inside me. You tie me down to get me up. I get wet before you do. What am I? Not the lemon that gets stuck in your teeth. यस्तै मलाई आउनु पर्ने कुरा. Want me to repeat it one more time? होइन भयो सुन्न गाह्रो. सुन्नै गाह्रो. Best answer also. एकछिन. Okay, say it one more time. Okay. You stick your poles inside me. You tie me down to get me up. I get wet before you do. What am I? ए कस्तो यो अम्ब्रेला जस्तै के हुनुपर्ने हो कि? You want to go with umbrella? ए अम्ब्रेला रेनकोट तर चाहिँ लास्ट पार्ट मिलेन. वेट. ए श्योर अम्ब्रेला जस्तो के हो? Almost there, just the हो. अम्ब्रेला. umbrella. No, it's not. It's not. Yeah, it's time. Only time भनिसक्यो. Time? Your time's up. Eh, my time's up. But it's an umbrella. It's a It's tent. a tent. Yeah, you stick your poles inside me. You tie me down to get me up, Oh. and I get wet before you do. What am I? If it rains. It's still almost there. Almost there. Now, yeah. यही वाला खान्छ है? Yeah, एकदम. Everything tastes the same. There's no No, sugar in it. No, त्यो हरियोवाला त अफिसर हुन्छ. I hope this has some health benefits, yeah. It does. Please list them It so that I does. feel better about having it. It makes you beautiful, which you already are. So काम भएन. And it makes your face glow.
which you're cringing about it right now? It makes my nose flare up so much that you Yes. can see my tonsils. Oh, it does. Oh wow. जाडो छ स्टुडियो अलिकति काम्नु पनि पर्छ. Oh, okay. You only see Miss Nepal doing crazy things here at the lounge, by the way. Wow. तड्का राम्रो छ, right? Hot lemon boy. Yeah, hot lemon, Hot lemon boy. You like hot lemons, no? I like hot. Oh, chutta honey khao bhara na. All right, with that, it's almost a wrap here at the lounge. Thank you, Anushka, for showing up at the lounge and yes, well, going through lemons at least. Thank you. Which you didn't like it, but you at least went through it. I'm sure केही न केही राम्रो हुन्छ यसबाट. एकदम केही न केही एकदम सगुन हो यो. म गएर रिसर्च गर्छु. रेडियो नागरिकको तर्फबाट यो तपाईको लागि सगुन हो. 2020 यो जुन नयाँ साल छ तपाईको लागि राम्रो होस् भनेर. Thank you. All right, so I wish you the best. We all wish you the best. And Thank yes, you keep very shining and keep making Nepal proud. Thank you so much once again. Thank you for having me over. All right, that was Miss Nepal World 2019 Anushka Shrestha, and she, yes, makes us proud, and it was a very proud moment for us to have her here at the lounge. And as always, people, let that heart beat, for if you let it beat, it'll take you to all the wonderful places like it has to Anushka. Cheers. Ciao.